Guys, close call. Wala. This is the dungeon of Zane. And this is the... Atigin nga Zia. And this is Zia. Tadaranan. Bantay dire. Ano yan sa kuwi? Ay na siya po na. Dire pag hindi ko balik ko lang ko. Dandaran. Shh, be quiet. I'm spying on someone. Apiloy. Spying on someone. Spy. Super spy. Super spy. Super spy. Time nila. Spy. Unsa silang Zian? Dito no, baba no. O lagi katong computer na kahoy. O lagi. Ari na kas gawa sa kay naro ba yun? Pagkakag naglabay tanyel. Ay, pagkakag kagluwa. Sa kanal mang luwa kanal. No. Ano na isim mo koan? No. Never. Oh no. Wala na. Ano, galit mo parang wala. How to disappear the lua? Step 1, lua first. Cool. Step 2, wipe it out. Hey guys, Black Plus guys. Mau ni si Chanel. Before. Remember the block. Ayo. Sambo. What's up? Zombie. Nasa layo. Ay na lang. May tumboy. May tumboy na dagan. Hey guys. Tumboy. Ayaw. Tumboy. I spy my little eye something black. Upat ka black. Ay, ugaw lang yung dunggon. 1, 2, 3, 4. De, kane. I can 1, 2, 3, 4. Kane. Ano na? Nya, kane. Otro sani, kane. Oh, ikaw, kane. Ikaw. Nya, otro sani. Lingi. Bustic side eye. Guwapo. Oy, okay ra ka. Uy! Ay, wake up niyo. Nasa chicken pox. Wow. Chicken manok. Chicken pox. Sumbong niya mama.